হয় গো হরি হরি বল প্রভু রখিলে কি কলা ব্রাঘ ছাড়া কলারে সম্মান রক্ষা করি সকিনা বিশি মনীষা বিশি अर्चिता सॉरी मनीषा नायक अर्चिता नायक दीप्ति बाग गुंजन बाग रिधि बाग प्रेजेंट मैडम पीयूष नायक एवं नितेश नायक सम्मान सहित 150 Dimangko mula, bisa singkong sola, loko ini dia lo, kunci kopilah, di mana loko. Di nama kosala, dimangko, tiongkong kalau berjahala. Rupiah kosala, prakuto istiro bukan paroti, nara bukan paden, prakuto istiro bukan paroti, kami di mana orang. गुटे गुटे कर कहमा एकासरे सब ना उर्मिला नायक अक्षय एवं त्रिशा सम्मान सहित से बंधु किछि टंका प्रदान कले बस तुम बस श्री राधा कृष्ण चरणार बिंदरे तांकर कोटि कोटि प्रमाई थाउ बोला आनंद कवार आनो ए बिला मोबाइल दे मोबाइल न देखो बहुत लोग बहुत प्रश्न करसन गुटे गुटे कर एखा उत्तर हेबा आ आपन माने दया कर हरबर ने हेबे हमर दादा पहला पत्र थिले काम पत्र थिले जे पुरुष न छुई करे पिला अच्छा गुटे पुरुष स्त्री के नहीं छुई करी किन पुरुष गुटे छुआ जन्म हेके तापरे शिवंकर पूजा के प्रथम करथिले तापरे इनु भितरनु गुटे को हम दिन जानि सेटा होचे भीमंकर मौला जी द्रौपदी विद्यार संगे भीष्म केव कारण सरस्वती प्रपुत्र स्त्री पुत्र छड़ा भाग रज कुजे एक भाग ब्रिज हां हां पानी पवन मिश्रण विराज तेज दिन 12 नक्षत्र देखी माता होंती गर्भवास रज एवं ब्रिज मिश्रे जो छुआ पिला किंतु आज्ञा कहले जे पुरुष नहीं छुई करी पिला जन्म होइछि हां बहुत गुडाई पिला जन्म होइछि पुरुष हाइगो अच्छा से मध्य सर्वश्रेष्ठ पुरुषंकर कथा हां हां कम से कम 4-5 लोग पुरुष नहीं छुई करे पिला हि सुन सुजन देई मन हाइगो हि सुन सुजन देई
हाँ निकिता लिंगराज त्रिशा नाम 200 भारत मुद्रा प्रदान कले सही माँ जगत जननी दुर्गति नाशिनी माँ दुर्गा छत्राड़ी कर रखिथान्तु एक बार हरि बोला तो ननीला दिलीप बोली गोटे राजा थिले आ तांकर दुईटा पत्नी थिले किंतु राजा घरे धन संपत्तिर किछि असुविधा नथिले किंतु तांका घरे पुଅ झियो नहीं होता है तो महादेव को घोर तपस्या करुथिले महादेवर यज्ञटे आरंभ कले ननी हो तो यज्ञ जते बेले आरंभ होइते दुईटा रानी एवं राजा मिसी करी करूछन तो यज्ञ किछि दिन हेला परे राजांकर मृत्यु हे गला तापरे महारानी मने चिंता कले यज्ञ तो हमें आरंभ करिछु बोले यज्ञ के जनता करबी हमें संपूर्ण करम तो जेते बेले संपूर्ण हेबार समय रे महादेव दर्शन देले दुईटा रानी को अच्छा काहे बर मागु छ मागो बेले तो महारानी मने काहे बेले जानि छ काना कहले गो प्रभु हमें जेन बर मागबा पई हमें तुम महायज्ञ कले गुटे पुଅ संतान हेबा बोली किंतु यहाँ तो हमर राजन हमर राजा मृत्युवरण करिछन आ राजा ने थिले तो हमको पुଅ झियो नहीं हुए तो महादेव आशीर्वाद कले ठीक अछि तुमे जेन बर मागबा पई यज्ञ करिथिलो मु तुमको आशीर्वाद करूचे तुम राजा नहीं थिले मध्ये तुमको गुटे पुଅ जन्म हेबा हाँ तो दुईटा महारानी जेते बेले मिसी कर संयोग करबो दुई मांकर रज रज रु ही गुटे छुआ जन्म हेबा तो जेते बेले दुई रानी मिसी कर संगम करिछन आगो दुई रानी गर्भ एक शिशु जन्म आगो दुई रानी गर्भ एक हरि नाम जहा हेला शुण शुण रे मन पुराण कथा तो कर हे कर मिसिकरी महादेवंकर आशीर्वाद रे संयोग करिछन दुई मांकर रजा रोज गुटे छुआ जन्म हेला गो जदी हाड़ एवं मांस किन तयारी हिसी केनते ब्रह्मरु तयारी हिसी हां मांस हां हाड़ नी ना जदी गुटे छुआ हाड़ नी ए मासिकार गुदगुदार का जन्म ही करी चाली बुली नहीं पारुथे तो दिने महाज्ञानी ऋषि अष्टवग्र घोर तपस्या रे बसी तो सेई रास्ता दी करी भागीरथी जाउछन भागीरथी चला बुला करी नहीं पारुथे तांकर देह रे गुटे भी हाड़ नेथी तो देखी देले अष्टवग्र ऋषि यार क्रोध ही गले मुई सिना बुढ़ा बुढ़ी लोक चली नहीं पारबार ई छुआटा मते चिड़ौछि जदि तू मते चिड़ौछु बोले तू आज भस्म हे जीवन अभिशाप के देछ आ जदि इटा तोर प्रकृति है कोटि कंदर्प रूप हेबो
ଭାଗିରଥୀ ନେଇ ଚିଡୁଥି ସେଇ ଦୁଇ ମାଙ୍କର ହ୍ରଦରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବୋଲି ଚଲାବୁଲା ନେଇ କରି ପାରୁଥି ସେଟା ଅଭିଶାପ୍ୟ ନେଇ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଗଲା ତ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇଯାଇଛି ସେ ଭାଗିରଥୀ କାଣା କଲେ ଆଗ ସ୍ୱର୍ଗର ଗଙ୍ଗା ଯାହା ହେଲା ଶୁଣ ଶୁଣ ଦେଇ ମନ ଆମର ରୋହନ ନାୟକ ଏବଂ କୁନାଲ ନାୟକ ନାମରେ ଆମର ବୁଢୀ ମା ସମ୍ମାନ ସହିତ 40 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ ବାଳକ ବାଲିକା ଅଙ୍ଗରୁ ଅଷ୍ଟ ରୋଗୀ 64 ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଖଣ୍ଡନ ହୋ ଏକ ବାର ତ ଭାଗୀରଥୀ ଅଷ୍ଟବଗ୍ର ଋଷିଙ୍କର ଅଭିଶାପ୍ୟରୁ କୋଟି କନ୍ଦର୍ପ ରୂପ ହେଲେ ଯେନ୍ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥିଲେ ସେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀକୁ ମର୍ତ୍ତକେ ଆଣିକ ତାଙ୍କର ବଂଶକେ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ପବିତ୍ର ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁଲେ ହାତ ପବିତ୍ର আর পর স্ত্রী সঙ্গে বিরতি কলে শরীর পবিত্র এটা কিন কথা হইতে জানিছ গঙ্গা দেবী তো স্বর্গরু মর্ত্যকে আসলে তো গঙ্গা দেবীকে কিଏ বিবাহ କରିଥିଲେ আগ শান্তনি বলি এক ନାୟକ ନାମରେ ଆମର ବାପା 50 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ ହରି ବୋଲ ତ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପତ୍ନୀ ହେଲେ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖିଲେ ଆଖି ପବିତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଗଙ୍ଗାକେ ଦେଖିଦେମା ଗଙ୍ଗାକେ ବୋଇଲେ ଆମର ଆଖି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ପର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛୁଇଁଲେ ହାତ ପବିତ୍ର ବୋଇଲେ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ ହାତରେ ଧରିଦେମା ଆମର ହାତ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ବୋଲେ ଯେ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ବସଲେ ହେଟା ପବିତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଯାଏ ହଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ପଢସନ୍ ଓମ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ର ବା ସର୍ବା କାକେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ପିରତି କଲେ ଶରୀର ପବିତ୍ର ତ ଗଙ୍ଗା ଦେବୀ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ଆମେ ପିରତି କରମା ତାଙ୍କର ପାଣି ଯଦି ଆମେ ଗାଧମା ବୋଇଲେ ଆମର ସାରା ଶରୀରଟା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ ଗଙ୍ଗାର ବୁଡେ ଗो ଆର ମହାଭାରତ ହଁ ତ ଗଙ୍ଗାକେ କିଏ ଆଣିଥିଲେ ଭାଗୀରଥୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ କୌଣସି ପୁରୁଷ ତ ଛୁଇଁ ନଥିଲେ ତାଙ୍କର ମାକୁ ଦୁଇ ମାଙ୍କର ରଜ ରଜରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତ ବିନା ପୁରୁଷରେ କିନ୍ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ବୋଲିକରି ଆଜ୍ଞା ପଚାରିଥିଲେ ଇଟା ଖାଲି ଭାଗୀରଥୀର କଥା ମୁଁ କହିଦେଲି ଅନେକ ପୁତ୍ର ବିନା ପୁରୁଷର ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବିନା ପୁତ୍ରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବିନା ପୁତ୍ରରେ ହେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବିନା ପୁତ୍ର ଖାଲି ଅଛେ ଗରମ ପକାବ ଖାଲି ଅଛେ
ବିକ୍ରି ହେଲେ କେବେ ହେଲେ ସାଲି ସାଲି ଯୋଉଥିବା କେତେ ହେଲେ ପଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ହେଲେ সেই রাধা কৃষ্ণ কোটি পরমায়ু দেখান্তু বল আনন্দে কবার হরি হরি বল বল बोल जगन्नाथ स्वामी नयन पताका वंदे मंदार मंदितं श्री गुरु जगत कारण वंदे সেই মা জগৎ हरि हरि बोलो কে পূজা করিছিলে করিছিলে করি করিছিলে করি করিছিলে মহালক্ষ্মী গোটিଏ সম্পত্তি প্রদান করন্তু বড় আনন্দে কবার হরি দয়া করি বিশেষ সূচনা দর্শক বন্ধু দয়া করি শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষা করি বসন এটা হচ্ছে পুরাণিক দণ্ড যাহা যা পুরাণ কথা মানে যা আপন মানে পুরাণ চাললা সময় দয়া করি মু জুহার করি কହୁଛେ এতে এতে টঙ্কা খরচা করি ডাকিছন পুরাণ টিকে শুনবে বেলে আমକୁ ବି উৎসাহিত লাগবা ଆଉ ତମେ ବି କିଛି ନୂଆ କଥା ବୁଝି ପାরବ নেলে আমুর বড় কামুর বড় কথা গলা শুনে শুন হ্যাঁ হে শুণ শুণ রে মোর ননন্দে এত পুরাণ রীতি বুঝাই কহুছি ততে লো শুণ শুণ তুরিতে শুণ শুণ রে মোর ননন্দে এত পুরাণ জ্ঞান বুঝাই কহুছি ততে লো বিধির বিধান ননিহ মন ধ্যান দি করি শুণুথ সর্বপ্রথমে সৃষ্টিরে শিবঙ্কর ভক্ত কিଏ ହେଇଥିଲେ আগ শিলা মন শিলাত বলি করে গোটে মহাজ্ঞানী ঋষি তো শিলাত বলে ଶିଲାତ ମୁନିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଉ ସେ ଶିଶୁର ନାମ ହଉଛି ନନ୍ଦୀ ନନ୍ଦୀ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଗ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ବାଳକ ଶୁଣ ଦେଇ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ମୋର
ଯେତେବେଳେ ଶିଲାତ ମୁନିଙ୍କର ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାଙ୍କର ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଥିଲା 16 ବର୍ଷ। 16 ବର୍ଷରେ ଶିଲାତ ମୁନିଙ୍କର ପୁଅ ନନ୍ଦୀ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଥିଲା। ତ ଏଇ କଥା କି ଯେତେବେଳେ ନନ୍ଦୀ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋର ତ ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଅଛି, ଆଗ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଏ ମନେ କେ ସরে হয়তো না গো বেশ এমনে নে বুঝত না ତ ଯେତେବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଶିଲାତ ମୁନିଙ୍କର ପୁଅ ନନ୍ଦୀ ମହାଦେବ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ একদম হয় গো হ্যাঁ হয় গো হ্যাঁ হয় গো হ্যাঁ କରିଥିଲେ গো ପାଇଥିଲେ हाँ हरि हरि बोला हरि बोला